Araw sa inyong lahat, i-flex ko lang ating binebenta ngayong araw na to. Ayan, paruwing pen, kompleto na po yan guys. Meron na pong kwan dito sa nipple, dito sa may biik. Meron po tayong lagay na kwan dito, plastic matting guys. Ayan, wala pong sira yan guys. Tapos dito naman, okay naman, kompleto po yan. Pininturahan na natin yan, na-disinfect na po yan. Tapos meron pong nipple din sa may inahin. Yung flooring niya okay naman po. Yan, walang sira po yan. Naayos po lahat yan. Ayan, for sale po guys, for sale. Baka magustuhan nyo po. Yan. Ang ganda pa niyan guys. Oh. Yan guys, para safe yung mga alaga guys, yung mga biik. Yan. Then guys, meron din tayong chicken layer cage dito guys. Ayan. Oh. Maganda pa yan guys ha, maganda pa yan. Wala pang masyadong kalawang yan guys. Second hand po yan guys, pero kompleto po yan. Yan. Feeder, water drinker nya, kompleto pa lahat. Ayan na guys. Pwede nyong visit dito sa bahay guys. Yan.